नादरीन, एक तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों की तवज्जो वहाँ पे है और लोग मैच देख रहे हैं। बहुत सारे लोग मैच नहीं देख रहे हैं, बाइकआउट किया हुआ है। मोहसिन नकवी की वजह से लोगों को क्रिकेट से ही नफरत हो गई है। और जो क्रिकेट की हालत मोहसिन नकवी ने की है वही मैच की भी हालत होनी थी। पहले इन्होंने बाइकआउट कर दिया, फिर कहते हैं हम खेलेंगे, और फिर खेल के अंदर भी शदीद तरीन नफरत है, वो दोनों तरफ से है। आपने जवाब देना तो बल्ले और गेंद से देना है, वो कैपेसिटी है नहीं। अपने सारे तलकदार टीम में इकट्ठे किए हुए हैं। टीम इस बुनियाद पे बनती है कि आसिम मुनीर के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं। वो शाहिद अफरीदी ने जाके आसिम मुनीर का चेहरा चूम लिया, उसके बाद जनाब वो अनफिट भी होगा उसका दामाद तो वो क्रिकेट खेलेगा। उसने अपने दामाद को जो है वो मेहनत से और टैलेंट से, उन चीज़ों से वो दूर ले गया। यानी मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने दुनिया पे रूल करना है ना और बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है तो वो अपने ससुर की सियासत से अपने आप को दूर रखे। इंतहाई घटिया सियासत इस आदमी ने की है और लंबा अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट में कब्जा करके बैठा रहा और अब दोबारा भी वही हरकतें कर रहा है। तो ये होना तो था ही, यानी मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया इंडियंस ने। और बहरहाल अब जो भी है मैच का रिजल्ट आएगा वो आपके सामने ही हो जाएगा। पहले भी कोई इतना चांस तो था नहीं, जितने जोगे ये हैं उतने जोगे इन्होंने खेलना है। और प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, प्रोफेशनल बोर्ड का चेयरमैन भी नहीं है, ऊपर प्रोफेशनल कोई बंदा है ही नहीं पाकिस्तान में। हर बंदा जो है कोई एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है, कोई इस्तिस्ना पे बैठा हुआ है, कोई जो है वो कहीं से आके बैठा हुआ है। जिसका जहाँ दिल करता है, जिसकी दाव लग गया, जिसका ताल्लुक आसिम मुनीर से अच्छा है ना, वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है। और आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान में तोती बोलता है, पाकिस्तान के बाहर कोई चक्कर नहीं है। ये इधर म्यूनिख में जर्मनी में आसिम मुनीर साहब आए, वो पूछ रहे थे अपनी आइडेंटिटी शो करें जनाब आप। ये अखबारात में खबरें छप रही हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बैनुल अक़वामी सतह पे छप रही हैं कि ये एक तरह की शर्मिंदगी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाहे, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पहले से वहाँ पे प्रोटोकॉल मौजूद होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो पूछ रहे हैं जनाब बताएं आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, आप बताएं आप यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। बहरहाल इन लोगों ने शो की अपनी आइडेंटिटी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह इनसे इनकी आइडेंटिटी मांगी जाती ना तो आज पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ नहीं लगता। आज पाकिस्तान में ये हालात नहीं होते जो आज हैं। हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है, क्योंकि हमने इनसे पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो। पूरी दुनिया में लोग इनसे पूछते हैं। अब ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर 1000 के करीब लोग आए। ये सिक्योरिटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस है। सरबराह मुमलिकत आए हैं, 60 से ज़्यादा कहते हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इसके अंदर वज़राए ख़ारजा हैं, वज़राए दिफा हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। और हमारा आर्मी चीफ गया, हमारे कोई सरकारी बंदा कोई नहीं गया। यानी आर्मी चीफ सरकारी मुलाजिम है, लेकिन एक्चुअली तो जो हुकूमत है, हुकूमत की नुमाइंदगी वहाँ पे होनी चाहिए थी। लेकिन आर्मी चीफ अपने आप को हुकूमत से भी ऊपर समझते हैं। फिर वहाँ पे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। वो बहुत सारे हवालों से उन्होंने एतराज़ भी किया कि जनाब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में ये मुलव्वस हैं, तो आपने इनको क्यों दावत दी, क्यों बुलाया। वहाँ अमेरिकन से इनकी मुलाकातें जो हैं वो ज़्यादातर हुई हैं, उनके ऊपर बातचीत फिर हम बाद में करेंगे। इमरान खान साहब को अस्पताल में डॉक्टरों ने चेक किया है, ये जो जेल के अंदर एरिया है वहाँ पे डॉक्टरों ने चेक किया। अब अस्पताल में तो इमरान खान साहब को अब तक की इतला के मुताबिक नहीं लाए, लेकिन कुछ अकाउंट्स ने चंद चंद मिनट के वक्फे से एक ही तरह का टेक्स्ट पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये अकाउंट जो है वो हुकूमत के बड़े करीबी, या आप हुकूमत समझ लें, आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनके अकाउंट से या उनके करीबी जो सहाफ़ी हैं उनके अकाउंटों से ये ट्वीट होते हैं और एक जैसे ट्वीट हो जाते हैं। और ट्वीट्स के अंदर दावा ये किया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब की फैमिली को भी और जनाब इमरान खान साहब के जो पार्टी है उन्हें भी दावत दी गई थी। ये ट्वीट क्या है? ट्वीट ये है जनाब कि इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पतालों के बेहतरीन डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल टीम पीटीआई की क़यादत की नुमाइंदगी के लिए जेल में 2.5 घंटे से मुंतज़िर है। लेकिन हुकूमत की दावत और काफ़ी इंतज़ार के बावजूद तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इमरान खान के चेकअप में शिरकत के लिए जेल में नहीं पहुंचा। अगर कोई भी रहनुमा अस्पताल नहीं पहुंचा तो चेकअप शुरू कर दिया जाएगा। ये बात 2-3 अलग अलग अकाउंट से जो है वो ट्वीट की गई है और एक ही जैसे जुमलों में की गई है जिन्होंने इनको दिया। अब पीटीआई की क़यादत किधर है? वो आधी बंद है पार्लियामेंट लॉजेस में, आधी बंद है पार्लियामेंट हाउस में, बाकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके अलावा जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पर अक्सर जगहों पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल बंद किए हुए हैं। ये जनाब पीटीआई है टोटल। और जो क़यादत है वो तो आपके सामने कहाँ पे है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। वो बाहर ताले लगाए हुए हैं, उन्होंने अंदर बंद किया हुआ है। तो ये एमी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया, उधर तहरीक इंसाफ से पूछें वो कहते हैं जी हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ। फिर कहते हैं जी रब्ता किया गया इमरान खान साहब की फैमिली से, वो फैमिली कहती है जी हम तो जाना चाहते हैं साथ।
इमरान खान साहब का इलाज हम होता हुआ देखना चाहते हैं, हमें वहाँ जाने दें। फैमिली को भी वहाँ नहीं जाने देते। फिर इमरान खान साहब के डॉक्टर्स कहते हैं जनाब हम जाना चाहते हैं, हमें चेक करने दें, इमरान खान को पता चले हुआ क्या है, कम से कम उनके ब्लड टेस्ट तो हमारे साथ शेयर किए जाएं, या हमें ब्लड टेस्ट तो आप लेने दें। तो वो कहते हैं जी वहाँ पे भी नहीं जाने देना। तो एक तरफ जाने भी नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इन्होंने सारा कुछ किया क्यों? इन्होंने इमरान खान साहब का जेल के अंदर मुआयना किया है। इमरान खान साहब की देखें, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ और बार बार आपको ये बता रहा हूँ, और अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे हुकूमती लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या हो गया अगर इमरान खान की एक आंख ज़ाया होगी तो। ये अब मरियम नवाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है, वो भी और इमरान खान की बहनें भी लगातार खदशात का इजहार कर रही हैं कि ये इमरान खान साहब की जान खतरे में है और उनको ये प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इमरान खान एक सेहतमंद इंसान है, वो बिल्कुल फिट फाट थे। अक्टूबर तक जो लोग उनको मिलते रहे वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सेहत के कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या उन्हें दिया गया, इस तरह का क्या तजुर्बा उनके साथ किया गया कि उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है और दूसरी आंख के अंदर भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। बल्कि एक टाउट ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान की दूसरी आंख भी ज़ाया कर देंगे। तो ज़िंदगी इमरान खान साहब की खतरे में है। और पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए कितना गया एहतजाज कर रहे हैं वो मैं आपको क्या बताऊँ। पंजाब के अंदर एहतजाज मुख्तलिफ जगहों पर होता है, मोमेंटम बहरहाल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आपको मायूस कर दूं, मोमेंटम बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग एहतजाज की तरफ शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर यानी बंद हो गया मुख्तलिफ एरिया से, खैबर पख्तूनख्वा पूरा बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकल रहे हैं। कराची में एहतजाज हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज बढ़ रहा है। लेकिन जितना बड़ा इमरान खान लीडर है, जितनी बड़ी उसकी सपोर्ट है, उस तरीके से एहतजाज हो नहीं रहा। उसकी एक और वजह यह है कि जो क़यादत जिन्होंने लोगों को निकालना था वो सारे गायब हैं। बहुत सारे गायब हैं, बहुत सारे जाके इस्लामाबाद में बंद हो गए। और जो इस्लामाबाद में जाके बंद नहीं हुए, जो बाकी मौजूद है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है वो किधर है। कुछ शहरों के अंदर तो बिल्कुल एहतजाज हुआ ही नहीं। और ये बात आलिया हमजा साहिबा ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि मुल्तान में कोई एहतजाज नहीं हुआ। लाहौर के बाद पंजाब का एक बड़ा शहर है मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ तो कोई इस किस्म के एहतजाज हमें ना विजुअल्स आ रहे हैं ना दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है, लेकिन तहरीक इंसाफ वहाँ पर कहाँ गई। भारत इमरान खान साहब का अब आंख का मुआयना किया डॉक्टरों ने, जाके जेल में अपनी मशीनें वो लेकर गए थे एम्बुलेंस के अंदर। तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ अदालत को बताने के लिए है और बैनुल अक़वामी इदारों को बताने के लिए है। अब ये अदालत के अंदर रिपोर्ट क्या जमा करवाएंगे, ये करवाएंगे ये डॉक्टर्स के एक पैनल ने जाके, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ और आप सुबह देख लीजिएगा। ये अदालत को कहेंगे जनाब डॉक्टर्स के पैनल ने जाके इमरान खान साहब को चेक किया और उनकी आंख का मुकम्मल मुआयना किया गया है, और उसके बाद पैनल ने बैठ के ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब को प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है और उसके लिए फ़लाँ 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 इकदाम किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद वो ये भी कहेंगे कि इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को रब्ता किया गया, लेकिन उनमें से कोई तशरीफ़ नहीं लाया। ये 2 नंबरी भी की जाएगी। अच्छा, ये 2 नंबरी ही की जाएगी क्योंकि उनको किसी ने नहीं बुलाया। बकौल अब तक जो मुझे मालूमात पता चली हैं उसके मुताबिक उन्हें किसी ने नहीं बताया। आहिस्ता आहिस्ता अवामी दबाव बढ़ रहा है। कई इलाके बंद हो गए हैं। कश्मीर के एंट्री पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी बंद हो गए हैं। और पार्लियामेंट जो है उसको जेल बना दिया गया, उसके अंदर ही बंद है। जितने पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे एहतजाज करने गए थे उन्हें रोटी भी नहीं मिल रही खाने के लिए, सूखी रोटियाँ खा रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं 24 घंटे से मैं भूखा हूँ, बल्कि ज़्यादा हो गया, अब तो 48 घंटे होने। उन्हें सही खाने की चीज़ें मिल नहीं रही। उनकी सबको इसलिए भी फिक्र है कि वो शुगर के पेशेंट है, उन्हें खाना खाना पड़ता है। जो महमूद अचकज़ई साहब हैं उनकी एक वीडियो वायरल हुई, वो लेटे हुए हैं बाहर खुले मैदान के अंदर, जो है वो ऊपर चादर वादर लेके वहाँ सो रहे हैं। तो ये सारे लोग जो है वो अपने अपने तौर पे कोई छोटी कोई बड़ी वो कुर्बानी दे रहा है, लेकिन हिकमत अमली किधर है। इतना बड़ा कारनामा कर दिया हुकूमत ने कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर की आंख ज़ाया कर दी, और इसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हो रही थी और इमरान खान साहब रोज़ बता रहे थे कि मेरी आंख मज़ीद धुंधला गई है, मुझे मज़ीद तकलीफ़ हो रही है, मुझे दिखाई देना बंद हो रहा है, उस वक्त आसिम मुनीर साहब को फ़िक्र इस बात की थी कि किसी तरह वो हासिल कर लें इस्तिस्ना और एक्सटेंशन। तो अपनी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने इमरान खान साहब की आंख की परवाह नहीं की, क्योंकि आंख की अगर परवाह करते तो मामला खुल जाता, और उस वक्त वो इस किस्म का कोई मामला अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्हें तो एक्सटेंशन मिल गई, इस्तिस्ना मिल गया, लेकिन इमरान खान साहब की एक आंख मुबैना तौर पर ज़ाया हो गई। अभी 85% कहा जाता है, तो 15% विजन तो कोई विजन होता ही नहीं है ना, कोई विजन नहीं होता।
اب یہ رپورٹ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہاں جا کر کہیں گے جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا. اور جو سپریم کورٹ کی حالت ہے یعنی یحییٰ آفریدی حق مار کر آئے ہوئے ہیں ایک اور چیف جسٹس کا، جنہوں نے بعد میں استعفیٰ دے دیا، جسٹس منصور علی شاہ نے. ویسے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جو ایک اور استعفیٰ دے کر گئے ہیں اطہر من اللہ، ان دونوں کو بھی بڑا شوق تھا نا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سپورٹ کرنے کا. تو قاضی فائد عیسیٰ ایسا گند مار کے گیا ہے کہ اب پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے جیسی تحریک مشرف دور میں چلی تھی اس سے بڑی تحریک چلانی پڑے گی، ورنہ یہ عدلیہ اب آزاد نہیں ہوتی. اب یہ ایسے ہی چلے گا معاملہ اور یہ سارے بھگتیں گے اس قسم کی عدلیہ کو. تو جسٹس یحییٰ آفریدی انصاف دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے جب یہ معاملہ جائے گا وہ پھر حکومت کو کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر دیں گے، بلکہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کریں گے کہ بلائیں ذرا پارلیمنٹیرینز کو، ان کو ادھر لے کر آئیں. بھئی آپ لوگ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ جب میں نے حکم دے دیا تھا، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ علاج کروانا ہے، آپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کوآپریٹ کرنے کی بجائے عمران خان کی صحت کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں. جناب علی آپ کو یہ سیاست نہیں، اب یہ چیف جسٹس نے کارنامہ ڈالنا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جو عمران خان کی صحت کے اوپر گھٹیا ترین سیاست کی ہے وہ عمران خان کے مخالفین نے کی ہے. لیکن عمران خان کی آنکھ تباہ ہونے کے اوپر بھی، آنکھ ختم ہونے کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کیا پرامن، اسے رنگ دیا جائے گا کہ جناب یہ عمران خان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو دکھائی دے گا. یہ عدالت بھی یہی کرے گی اور باقی لوگ بھی یہی کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو بین الاقوامی میڈیا کو بلا کر انگریزی میں پراپر ایک پریس کانفرنس کر کے بتانا چاہیے تھا پوری دنیا کو کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہیں ٹائم لائن سامنے رکھنی چاہیے تھی. انہیں بتانا چاہیے تھا کہ فلاں تاریخ کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تب ان کی یہ حالت تھی، اس کے بعد ہوئی ان کی یہ حالت تھی. عمران خان کو اس وقت تکلیف شروع ہوئی. عمران خان لگاتار شکوہ کرتے رہے، کہتے رہے، جیلر کو بار بار بتاتے رہے. اس کے بعد جیلر کو تبدیل کیا گیا، پھر مشینیں لائی گئیں، اس کے بعد چیک کیا گیا، اور پھر تاخیر کر کے کئی مہینے کے بعد جب ان کی آنکھ کا ویژن ختم ہو گیا تو پھر انہیں ہسپتال پہنچایا گیا. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک نہ فیملی کو ملنے دیتے ہیں نہ ڈاکٹرز کو ملنے دیتے ہیں. جب یہ باتیں آپ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا بھی ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے یکجہتی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو دو آنکھیں دی ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، سب کو دکھائی دیتا ہے، لیکن عمران خان کو کیسا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے نوجوان اپنی دائیں آنکھ کے اوپر پٹی باندھ رہے ہیں. میں نے ایسے کئی مناظر دیکھے ہیں. وہ اپنی دائیں آنکھ کے اوپر پٹی باندھتے ہیں اور وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان کو ایسا دکھائی دے رہا ہے. وہ ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے، دوسری آنکھ سے اس کو پراپر دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ اظہار یکجہتی کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، سڑکیں بھی بند کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے لیے. کئی لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں عمران خان کے لیے، اور کئی لوگ آنکھ کے اوپر پٹی باندھ کے ایک الگ طریقے سے بھی اس سارے سینیریو میں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. بہرحال یہ جو مرضی کر لیں، عمران خان کو توڑ نہیں سکے. یہ یعنی ہم نے دیکھ لیا ان کی اوقات کو. یہاں پہ ایک اور سٹیٹمنٹ جو علیمہ خانم نے جو دیا وہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی ایک حکومتی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں عمران خان کے لیے ایک میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا عندیہ دیا. خبروں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان کو الشفا ای ہسپتال راولپنڈی منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ہمارا مطالبہ شروع سے بالکل دو ٹوک اور واضح ہے. عمران خان کو کسی بھی قسم کا طبی علاج ان کے ذاتی ڈاکٹروں اور اہل خانہ کی موجودگی اور منظوری کے بغیر نہیں دیا جائے گا. یہ کسی بھی ایسے یک طرفہ میڈیکل بورڈ کو قبول نہیں کرتے جسے رجیم نے تشکیل دیا ہو اور جو ان کے زیر نگرانی کام کرے. ہم کسی ایسی میڈیکل رپورٹ یا نتائج کو بھی قبول نہیں کرتے جو اس بورڈ کے زیر نگرانی ترتیب دی جائے. یہ امر ہمارے خاندان کے لیے شدید باعث تشویش ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجین کی جانب سے تجویز کردہ ماہر ڈاکٹروں کے بورڈ میں اس تمام عمل اور شمولیت کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے. یعنی عمران خان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب کہ اس طریقے سے آپ کریں، تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ عمران خان کی ہسٹری ان کے پاس ہے. یہ پرویز رشید کا سٹیٹمنٹ ہے، میں نے ماضی میں دیکھا تھا. پرویز رشید کہتا تھا کہ ہر قیدی کا حق ہے کہ اس کو ذاتی معالج تک رسائی دی جائے. یہ پرویز رشید کہتا تھا نواز شریف کے معاملے میں. پھر نواز شریف دوڑ گیا پاکستان سے. یہ 15 جنوری وہی تاریخ ہے جب نواز شریف کو اسپتال لایا گیا تھا، وی وی آئی پی قسم کا ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا، اور نواز شریف کو جو ہے وہ ستے خیراں تھی. نواز شریف کا سارا خاندان اس کے آلے دوالے بٹھا دیا گیا تھا. ابھی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود چل کر گئے اور جا کر ایون فیلڈ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پھول پیش کیے، گلدستہ پیش کیا کلثوم نواز جب بیمار تھی ان کے لیے،
اور انہوں نے کہا بیماری جو ہے وہ کسی کو بھی آ سکتی ہے، اور اس مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ کلثوم نواز کو اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے۔ عمران خان صاحب نے بھی گلدستہ بھجوایا تھا پھولوں کا۔ یہ عمران خان کی تربیت ہے، عمران خان کا طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں۔ پی ایم ایل این نے ہمیشہ بڑی گھٹیا سیاست کی ہے، بہت ہی گھٹیا سیاست کی ہے۔ اچھا، اب کچھ سوالات اٹھائے علیمہ خانم نے۔ نمبر 1، عمران خان کے ذاتی معالجین کی زیر نگرانی علاج کی تجویز کو مسترد کیا گیا، آخر کیوں کیا گیا؟ عمران خان کے اہل خانہ کی موجودگی میں قدغن آخر کیوں کر لگائی جا رہی ہے کہ اہل خانہ بھی نہیں آئیں گے؟ آخر ان تمام معاملات پر اس قدر شدید مزاحمت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا یہ سب کسی چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے؟ یہی بات سب کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی ہوا، ان کی آنکھ ضائع ہوئی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ابھی سارے ڈاکٹر عاصم منیر کے کنٹرول میں ہیں، سارا نظام عاصم منیر کے کنٹرول میں ہے، اسپتال سارے عاصم منیر کے کنٹرول میں ہیں، جج سارے عاصم منیر صاحب کے کنٹرول میں ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی رپورٹ پاکستان میں بنے جو یہ بتائے کہ عمران خان کی آنکھ کو جان بوجھ کر ضائع کیا گیا۔ اور جب عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر یا فیملی شامل ہو جائیں گے اس معاملے میں، تو پھر چیزیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب خود بتائیں گے مجھے کیا کھلاتے رہے، کیا پلاتے رہے، کیسے انہوں نے کیا ہے، مجھے اچانک سے سب کچھ کیسے ہو گیا۔ جب یہ چیزیں قوم کے سامنے آئیں گی تو پول کھلے گا کہ ایک قومی سطح کے سب سے بڑے لیڈر کی آنکھوں کا دشمن کون بن گیا، اور کس نے عمران خان کے خون کو اس حد تک خراب کیا کہ اس کے بعد امپیکٹ ان کی آنکھ تک آ گیا، باقی آرگنز بھی خطرے میں ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بلڈ کلاٹنگ ہے یہ صرف آپ کی آنکھ تک نہیں رکتا، یہ تو بھی آنکھ کی طرف چلا گیا۔ فرض کریں یہ اور پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ جب آپ کے خون میں خرابی ہے تو آپ کو ملٹیپل ایشوز ہو سکتے ہیں، اور یہ عمران خان کے ساتھ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ ناظرین، باقی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ڈیولپمنٹس آتی ہیں، اور کافی ساری خبریں اور بھی ہیں۔ یعنی جو حکومت نے کر دیا عوام کے ساتھ، وہ سارا گند بھی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے کہ جتنا نقصان اور جتنا خسارہ انہوں نے کیا، اور ابھی جو عوام کے اوپر نیا بوجھ انہوں نے ڈالا ہے، ساری چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ لیکن اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔